Alright po, dito tayo sa shop mga idol oh. So yung mga pinost natin kanina na first five oh, si idol oh, napanood niya. Idol, shout out. Alright, ayan po. Alright oh, pwede na to mga idol. Alright oh, si idol oh, galing pa ng Bacolod pero nasa Manila nagtatrabaho. Okay? So ngayon, to Manila to Tarlac City mga idol oh, pumunta pa po rito, dami niyang binili oh. Puro original oh, headlight lens. Taillight AC po, mga side cover. Alright oh. Tapos ito yung sa may fender mga idol, yung plastic eh, 200 lang. Alright po. So taillight bracket, keyset, original po na rubber footrest, flasher lens, original oh. Speed holder. Tapos po yung back keys, original lahat oh. Piston po na hard brand, CDI. Alright. So tapos po yan speedometer, yung ano ito, bracket emblem oh. Tapos po placer bracket for original oh, rubber footrest. Tapos po original na wire harness. Okay, so ito nga isang kapares ng isang placer lens. Bearing po na sigunyal NSK original. Tapos po 00 gasket oh. Alright oh. Salamat kay idol, thank you very much po ah. Ito papadala daw niya sa Bacolod oh, to Manila, pumunta dito sa Tarlac City para bilhin itong mga pyesa natin na to. Tapos to papadala daw sa Bacolod. Thank you very much idol.